अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुरान मुकद्दस में जो कुछ कह दिया वो होकर के रहेगा। कुरान मुकद्दस ने जिस चीज की तरफ निशानदेही फरमाई उन चीजों को इख्तियार करने पर नतीजा वही बरामद होगा जो कुरान ने फरमाया है। आज पूरी दुनिया के अंदर ऑफर्स का दौर चल रहा है। मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स, मुख्तलिफ किस्म की पेशकश। कहीं फ्लैट बन रहे हैं तो आपको ऑफर आ जाएगी कि इतना एडवांस जमा कीजिए, बाकी डाउन पेमेंट के बाद बाकी की पेमेंट किस्त के अंदर दीजिएगा और ये रेट के अंदर आपको ये फ्लैट दिया जाएगा और फिर 5 साल के बाद इसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। लोग अपनी रकम को जहां जहां तिजारत के सिलसिले में नफा नजर आता है वहां पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी तिजारत हो, तिजारत के मामले मानी ही यही होते हैं कि जिसमें नफा और नुकसान के दोनों पहलू मौजूद हों। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने एक ऐसी तिजारत की तरफ हमारी तवज्जो को मबजूल फरमाई जिस तिजारत के अंदर मेरे करीम ने घाटा रखा ही नहीं है, बल्कि उस तिजारत में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने फायदा ही फायदा रखा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबाए किराम की हयात तैयबा देखें, ताबईन किराम की हयात तैयबा देखें, औलियाए कामिलीन की हयात तैयबा देखें, उनकी जिंदगी के शब रोज का मुताला करें तो अल्लाह अकबर, उनकी जिंदगी के अंदर कुरान की बताई हुई तिजारत पर अमल सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा। हमारी सोच थोड़ी सी बोदी इस एतबार से है कि हम कुछ भी करते हैं तो उसके हवाले से ये गौर करते हैं कि जमीन के ऊपर कितना फायदा होगा, हम इसका फायदा अपने जीते जी कितना उठा सकेंगे, दुनिया में कितना उठा सकेंगे। लेकिन एक सोच बनाओ, एक फिक्र बनाओ, जो फिक्र सहाबा ने बनाई थी, ताबईन ने बनाई थी, औलियाए कामिलीन ने बनाई थी। उन्होंने अपनी फिक्र सिर्फ ये नहीं बनाई थी कि दुनिया का फायदा कितना होगा, बल्कि हमेशा उनकी फिक्र की पोजीशन ये रही कि दुनिया का फायदा भी अगर वो सोचते तो साथ ही साथ वो आखिरत का फायदा ज्यादा सोचा करते थे। इसलिए कि दुनिया तो फना हो जाने वाली है, दुनिया की हर मुसीबत में आपको कोई ना कोई काम आने वाला है, दुनिया की हर परेशानी के इजाले के लिए कोई ना कोई आपका मुआविन और मददगार हो सकता है। लेकिन आखिरत के अंदर कयामत के दिन आपकी परेशानियों का इजाला कैसे मुमकिन होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू कयामत के दिन इंसानों के साथ कैसा हिसाब किताब देगा, इन चीजों को पेशे नजर रखना चाहिए। और कयामत में कौन सी चीजें काम आएंगी उसके हवाले से ज्यादा फिक्रमंद रहना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने 3 ऐसे कामों का तस्करा फरमाया कि उन कामों को करने वाला कभी खसारे के अंदर नहीं होता, कभी घाटे में नहीं होता, कभी नुकसान में नहीं होता, कभी टोटे में नहीं होता। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। अल्लाह की किताब की तिलावत, कुरान मुकद्दस की तिलावत करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता, कुरान मुकद्दस की तिलावत करने वाला कभी परेशानी में गिरफ्तार नहीं होता, कुरान मुकद्दस की तिलावत करने वाला कभी नुकसान में नहीं होता। आप मुझे बताइए, क्या रिस्क की कुशादगी के लिए आप सूरतें नहीं पढ़ते? क्या रिस्क की कुशादगी के लिए आप आयतों का वजीफा नहीं पढ़ते? क्या कब्र के सवाल से बचने के लिए सूरह मुल्क की तिलावत नहीं होती? क्या सकरात की आसानी के लिए सूरह यासीन नहीं पढ़ी जाती? आप इस तरीके से देखें तो आपको कुरान मुकद्दस की
بہت ساری صورتیں ملیں گی، بہت ساری آیتیں ملیں گی جس کی وجہ سے اللہ رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تلاوت کرنے سے مراد جس طریقے سے بغیر سمجھے پڑھ لینا، کیا یہی تلاوت کرنے سے مراد ہے؟ تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے دل و دماغ کے اندر اللہ کے کلام کی عظمت بیٹھ جائے۔ یہاں تلاوت کرنے سے جو مراد ہے، اس میں بعض مفسرین اس طرف گئے کہ یہاں پر تلاوت کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور پھر قرآن کو سمجھ کر قرآن پر عمل کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں، تلاوت کرنے والا بھی ٹوٹے میں نہیں رہتا، سمجھ کر پڑھنے والا بھی نقصان میں نہیں رہتا، اور قرآن پر عمل کرنے والا نہ کبھی دنیا میں نقصان میں رہا ہے نہ کبھی آخرت میں نقصان میں رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ جس نے اس کتاب کو تھاما، یہ کتاب بلندی کی طرف لے کر کے گئی۔ جس نے اس کتاب پر عمل کیا، اللہ نے اس کی دونوں جہاں کو بہتر بنا دیا۔ جس نے اس کتاب پر عمل کیا، اللہ نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ جس نے اس کتاب پر عمل کیا، اللہ نے اس کی قبر کو روشن بنا دی۔ جس نے اس کتاب پر عمل کیا، اللہ نے اس کے چہرے کو منور کر دیا۔ جس نے اس کتاب پر عمل کیا، اللہ نے اس کے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ جس نے اس کتاب پر عمل کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ یہ کتاب عمل کرنے کے لیے، اس کے نزول کا مقصد صرف آیتوں کو پڑھ لینا نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ کتاب ہمیں ڈرانے کے لیے آئی، ہمیں دنیا کی تکلیف، آخرت کی تکلیف، اللہ کی گرفت، قیامت کا عذاب، قبر کا عذاب، محشر کی تکالیف، ان ساری چیزوں کے حوالے سے یہ کتاب ہمیں ڈرانے کے لیے آئی۔ اور یاد رکھیں، انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں تو وہ بھی ڈرانے ہی کے لیے آتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی ڈرانے کے لیے تشریف لائے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن العیاذ باللہ، جس قوم کو قرآن ڈرانے کے لیے بھیجا گیا، جس قوم کے لیے حضور ڈرانے کے لیے تشریف لائے، آج اسی قوم کی پوزیشن یہ ہے۔ بن عیاض علیہ الرحمہ کے متعلق یہ ملتا ہے کہ جب مسجد 40 قدم دور پر ہوتی تو آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتی کہ میں کس کے دربار میں جا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ اور حضرت جنید بغدادی حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آیت پیش نظر تھی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو حضور کی بارگاہ میں جاتے وقت اپنی سانس کو انہوں نے روک لیا، اور اسی لیے کہنے والے نے کہا ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ہی جا۔ دوزخ کے عذاب سے ڈرتے ہو، قبر کے عذاب سے؟ ہاں ہم تو بہت ڈرتے ہیں، لیکن زندگی میں کہیں ڈر کی وجہ سے
संवरने वाली पोजीशन नजर नहीं आती। दीवानों, जरा आप सोचो और जरा गौर करो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का एक बंदा जिसे एक औरत जो बेपनाह खूबसूरत थी, उसने गुनाह की दावत दी। कोई देखने वाला न था, कोई देखने वाला नहीं, तन्हाई थी, वो नौजवान था और एक हसीना और जमीला औरत ने गुनाह की दावत दी। आप जानते हैं, जब वो बंदा कांपने लगा तो उस औरत ने जवाब में कहा कि यहां कोई देखने वाला नहीं। जवाब में वो नौजवान कहता है, क्या खुदा भी देखने वाला नहीं? आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे बंदे जिनको कोई खूबसूरत औरत गुनाह की दावत दे और वो सिर्फ ये कहकर के मना कर दे कि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसे बंदे को परवरदिगार कल अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। बहुत गौर से सुने, कुरान डराने के लिए आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराने के लिए आए। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, डराने के लिए आए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो डराने के लिए तशरीफ लाए और हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद तो मनाते हैं, आकाए करीम के आने की खुशियां तो मनाते हैं, लेकिन आका जिस लिए आए वो चीज करने के लिए हम तैयार नहीं। हम अल्लाह से डरने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह से खौफजदा होने के लिए तैयार नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुझे ये बताओ, अल्लाह से छुप कर इंसान कहां गुनाह कर सकता है? अल्लाह से छुप कर कौन सी जगह है जहां वो अल्लाह से छुप सकता है? कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा। मैं कभी कभी हैरान होता था, पहले अल्लाह अकबर, ये समा का तस्करा क्यों? कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से जो कुछ जमीन और आसमान में है कोई चीज छुपी हुई नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, ये आसमान का तस्करा, अगर इंसान आसमान पर भी कुछ करता है तो ये भी परवरदिगार से छुपा हुआ नहीं। आप फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, मेरे मौला के इल्म में ये बात है कि एक जमाना आएगा कि इंसान हवाई जहाज के अंदर सफर करेगा और उनकी खिदमात के अंदर उनको सर्व करने के लिए लड़कियां एयर होस्टेस की शक्ल के अंदर रखी जाएंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज ये होता है या नहीं होता? आपके साथ आपका कोई रिश्तेदार सफर नहीं करता, पहचान वाला सफर नहीं करता, कोई बुजुर्ग सफर नहीं करते, कोई आलिम सफर नहीं करते, बच्चे और बच्चियां सफर नहीं करते, आप तन्हा अकेले सफर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका में आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं, न्यूयॉर्क से शिकागो जा रहे हैं, तो फ्लाइट में कभी ऐसा होता है कि एक भी एशियन नजर नहीं आता, सब गोरे ही गोरे नजर आते हैं। अब वहां पर अगर किसी के दिल में यह ख्याल पैदा हो कि कोई मुझे देखने वाला नहीं, मैं चाहे किसी लड़की को किसी भी अंदाज से देख रहा हूं, तो मेरा परवरदिगार फरमाता है, ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा, जमीन और आसमान में कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह से छुपी हुई हो। तुम कहां छुप कर गुनाह करोगे? तुम्हारा रब तुम्हें हर जगह देख रहा है, तुम्हारा पालनहारे हकीकी माबूद बरहक तुम्हें हर जगह देख रहा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यहां ये बात जहन के अंदर महफूज कर लो, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि इसके नुज़ूल का मकसद अल्लाह से डराना है, इसके नुज़ूल का मकसद अल्लाह के अजाब से डराना है, इसके नुज़ूल का मकसद अल्लाह की पकड़ से डराना है, इसके नुज़ूल का मकसद माबूद जहन्नम के अजाब से डराना है, इसके नुज़ूल का मकसद मैदान क़यामत की सख्तियों से डराना है। याद रखें मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब डर सामने नजर आता है, इसी तरीके से आप हुकूमत के कवानीन को सामने रखें,
تو ان قوانین کی وجہ سے انسان بہت سارے جرائم سے بچتا ہوا نظر آتا ہے، ڈرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پتہ چلا ڈرنے کی وجہ سے زندگی کے اندر بیلنس آتا ہے۔ اللہ کی کتاب اس لیے آئی تاکہ انسان کی زندگی میں بیلنس آ جائے، انسان کی زندگی میں توازن آ جائے، انسان کی زندگی میں شرافت آ جائے، انسان کی زندگی میں انسانیت آ جائے۔ آج کا انسان پر ظلم کرنے کے اندر ڈرتا نہیں ہے۔ اور صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو جانور پر ظلم کرنے سے صحابہ ڈرتے تھے، تابعین کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو پرندے پر ظلم کرنے سے ڈرتے تھے۔ آپ ذرا سوچو، جب اللہ کا ڈر دل میں غالب ہو جائے تو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اب آئیے رزلٹ کی طرف میں آتا ہوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، ہر کوئی عزت چاہتا ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہوں، اچھے لباس پہن کر انسان کو وہ عزت نہیں ملتی، اچھی گاڑیوں کی وجہ سے اسے وہ عزت نہیں ملتی، اچھے محلوں کی وجہ سے اسے ویسی عزت نہیں ملتی جیسی عزت اللہ نے میرے خواجہ کو پیوند والے کپڑے میں عطا فرمائی۔